Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moji gosti su Branimir Bradarić i Željko Draženović iz projekta Verify, jačanje otpornosti društva na dezinformacije. Sad tu je puno ovako, puno toga je rečeno, dobar dan i dobrodošli. Evo, na početku, o čemu se točno radi u vašem projektu? Vrlo je specifičan. Da, projekt je specifičan. Nas dvojica smo inače novinari. Riječ je znači o 3 subjekta koja se nalaze u tom projektu. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka je nositelj projekta. Provedbeni partneri su Akademija za umjetnost i kulturu iz Osijeka, onaj njihov novinarski dio koji imaju, i naš Centar za kulturu medija iz Vinkovaca, koji je treći, taj najmanji partner i u stvari jedini novinarski partner, i nama je jako stalo da taj projekt zaživi, da uspije, jer provjera činjenica je ključno ono čime se mi bavimo u svom poslu i do čega nam je stalo. Znači, stalo nam je izuzetno da ono što plasiraju mediji bude istinito, objektivno, realno, da nije podložno nekim dezinformacijama, iskrivljenim informacijama, mislim, bilo kakvim. To nam je cilj i projekt upravo se i bazira na tome, znači na provjeri činjenica. Sam koncept je ustrojen takav da studenti Akademije, znači za umjetnost i kulturu sa odjela novinarstva, prikupljaju objave medijske, informacije, neke tekstove koji se učine onako da su na granici objektivnosti i istinitosti, i onda oni vrše provjeru koliko je taj tekst doista istinit, da li je to nekakva laž, da li je neistinita, da li je ovo ili ono. I nakon što oni obave tu provjeru, šalju nama, koji smo fact-checkeri. Mi smo imali 2 radionice za obuku, smo u Ljubljanu, gdje smo nas obučavali da to se skupa možemo obraditi kako treba. Oni nama šalju znači te objave svoje, koje mi vršimo nekakvu super reviziju, da vidimo je li to doista to, i onda dajemo odobrenje da se mogu objaviti. Objavljuju se na našoj stranici Verify-a i naš Centar za kulturu medija ima press032.com se zove portal, i na tom portalu također idu znači te objave koje onda klasificiramo da li su znači istinite, neistinite, lažne, ovakve i onakve. I na taj način vjerujemo da ćemo da će to doći do određenog kruga ljudi i da ćemo potaknuti da ljudi budu osviješteni, da shvate da nije sve istina što se piše i da je, pogotovo u današnje doba, i to strahovit pritisak, upravo poluistina, neistina. Običnom čovjeku je danas jako teško razlučiti kad pročita vijest u medijima je li to istina ili nije istina. S obzirom da ste obojica novinari, nekako kao da se vraćamo nazad na one prve postavke, uvijek treba imati 2 izvora, provjeriti činjenice i znati što se objavljuje. Nekako se to izgubilo u posljednje vrijeme, nekako kao da se zaboravio glavni uzus novinarskog posla, provjeri činjenice, imaj 2 izvora za potvrdu onoga što objavljuješ. Po meni je osnovni razlog tome pojava tih društvenih mreža. Danas svaka informacija se objavljuje, ne objavljuje, tiska se, mi smo svjedoci svakodnevno što se događa i kod nas i u okruženju, tako da pojavili su se jako puno međuvremenu portala koji su isto, ne znam kako bih sad nazvao, ali ima stvarno pravih ozbiljnih portala, ima portala koji jednostavno žure za tim klikovima i da što više klikova bude, bombastični naslovi i to sve, i onda to tako jednostavno ide. I onda trebalo bi se probati vratiti na ono prije, što vi kažete, na ono 2 izvora barem, i da se to provjeri, da se pročita prije nego što se, nekad, jednom kad izađe ta vijest van, kad se ona jednom plasira na neki način, jako je teško poslije demantirati, objasniti što je bilo, da li je to bilo istina, da li nije bilo istina. Tako da bojim se da je jako puno posla, jako puno u budućnosti baš oko tih tema. Koliko su mladi podložni upravo ovim dezinformacijama, misleading information, kako se zna reći? Pa po meni su oni posebno podložni.
Oni, posebno danas što oni ne čitaju. Oni slabo čitaju, mislim, njih to ne interesira. Oni su na Snapchatu, na TikToku, njihova pažnja je, ne znam, na 20-30 sekundi, neće on sad uzeti, ne znam, pročitati neki tekst, malo pouzeti, ne znam, možda neki drugi portal, drugi medija pogleda tu istu informaciju, da li je to, pa da možda malo nešto progugla, možda ima, ne znam, nešto, tako da njima je to, ta prva informacija, to je to. Tako da će biti, posebno sa mladima, bojim se da u budućnosti sa mladima da će biti veliki problem oko svega toga, jer oni, posebno mlade, ja imam čerku 14 godina, njihova pažnja je na neki 20 sekundi, koliko traju oni videi na Snapchatu i na TikToku, to je to. I tu poslije toga oni jednostavno listaju dalje, pretplacuju dalje, to njih više ne drži, to je to. A mi to ne pratimo, mediji to ne prate. Kako se boriti protiv toga? Možemo li se uopće boriti ili okrenuti sadržaj na način da bude njima prihvatljiviji? Moje mišljenje je da bi veliki mediji u Hrvatskoj, znači oni glavni mediji u Hrvatskoj, da bi morali biti nositelji tih nekih profesionalizma, promjena, objektivnosti, provjere informacija i to sve. Znači kad to sad, ne znam, objavi neki jedan veliki medij, HRT, Nova, Večernji, Jutarnji, HINA, ne znam, to je onda to. Onda ne znam, nekakav XY portal, ljudi će ga početi smatrati da to nije to, ali koliko će nam trebati za tako nešto, ne znam. Ja mislim jako puno. Ovaj sam projekt što ide je u stvari ogroman pomak. Jedini na razini cijele Ruske unije. Evo, Hrvatska je to jedina pokrenula provjeru znači činjenica, fact checking. To je po meni onako ogroman pomak. Sad je pitanje, međutim, šta će Agencija za elektroničke medije, Ministarstvo kulture koji su nositelji svega toga poduzeti nakon što taj projekt završi. On završava krajem ove godine. Znači sa 31.12. je projekt završio. Hoće li se on nastaviti? Hoće li ovi fact-checkeri koji su sve organizacije, nas ima dosta tu, 20 i nešto koliko mi je poznato, hoće li se iko nastaviti da djeluje u tom pravcu? Bilo bi šteta sve da se to prekine, da to nestane i onda nema smisla svemu toga. Ljude treba konstantno osvještavati, pogotovo te mlade, evo što kaže Branimir, oni su nevjerojatni. Meni to, ne znam, mene još uvijek zanimaju. Ja volim pročitati novine i volim pročitati, još uvijek ću, nije mi problem neki tekst ako ima i 3 kartice pročitati, meni ih to ne zanima. 3 rečenice i odmah idu dalje i to je istina, nema to, nikakve provjere, ničega, zdravo za gotovo primaju sve što pročitaju, a svijet je pun svega i svačega. Pa evo naši portali, hrvatsko novinarstvo se po meni onako poprilično urušilo. Urušilo zadnjih 10-20 godina je to postalo puno, upravo zbog tih društvenih portala. Danas imate, ja ne znam koliko je u Hrvatskoj ima i Facebook, to je, tu objavljuje ko šta hoće, bez ikakve odgovornosti, bez ičega, apsolutno. Drugo zlo je što novinar danas faktički može biti bilo ko. Bilo tko može doći sa ulica, eto on ima portal, neke osnove, danas je najlakše otvoriti svoj portal, to registrirate bez ikakvih problema, objavljujete što hoćete, samo bitno da nije ono nešto baš podložno kaznene odgovornosti, međutim možete biti što hoćete. I uvijek ćete naći najmanje 100 ljudi koji će vam povjerovati, što je tragično. Kako onda razviti kritičko mišljenje među mladima prema onome što čitaju, vide na internetu? Postoji li način, s obzirom da evo, pažnja je 20-30 sekundi? Jedino se spusti na njihovu razinu. Mi možda griješimo što mi pokušavamo njih podrediti nama, našem načinu razmišljanja. Mislim da je to greška. Mislim da se mi moramo spustiti na njihov način razmišljanja i pristupiti onako kako oni razmišljaju. Pa onda i te prave, realne, objektivne, istinite vijesti staviti 20 sekundi da traje u konačnici. Skratiti toga Plenkovića na 20 sekundi ako treba, ali da bude prihvatljiv mladima. Nego mi pustimo da on priča pa evo, nas dvojica smo novinari, pa znamo, pratimo, evo, recimo, predsjednik Milanović u svom prvom mandatu, pa njegova nijedna izjava nije bila 20 minuta, on kad stane pred kamere, 20 minuta priča, on ne prestaje. To realno, to nikog ne zanima, to neće niko slušati, pogotovo ti mladi. Ajmo onda ga staviti 20 sekundi, ono najvažnije od najvažnijega, pa možda to nekom mladom čovjeku i uđe, možda bi ga taj htio i poslušati, što ima za reći. Ovako je to, mislim da se moramo spustiti na njihovu razinu, da je to ključno. Mogu li tradicionalni mediji tu konkurirati? Morat. Da, ako žele opstati, morat će. Neće biti druga. Morat će se okrenuti njima, približiti njima,
sadržaje prilagoditi na taj način nekako i to sve, ili drugčije neće, mislim da drugčije neće ići to sve. Jer oni dolaze ti mladi, znači oni sve to, kad oni nauče u osnovnoj školi, srednjoj školi da je njihovo, 10-20 sekundi, sad ova umjetna inteligencija, oni više ne čitaju ni lektire, oni to prepišu, tako i to sve, zadate neke eseje i to sve, tako da će morati jako puno, mislim da bi sa njima trebalo početi raditi možda već od vrtića, od osnovnih škola, da im se na neki način usadi nekako kritičko razmišljanje, da ne vjeruju sve jednome, da pročitaju još negdje, da probaju provjeriti, da probaju nešto saznati, da probaju proguglati, da pitaju nekog u krajnjem slučaju, da bi došli na kraju do nekakve točne ili većinom točne informacije. Jer ovako, mislim da zato sam rekao malo prije da na tim velikim, najvećim medijima u Hrvatskoj je najveća odgovornost. I na samoj agenciji, što kaže Željko, Ministarstvo kulture, da se to nešto nastavi, da se to radi i da se ti sa djecom od najranije dobi da se počne raditi. Jer mislim da smo izgubili već nekoliko generacija. Mi ćemo veliku rupu vrlo brzo. U svjetlu svega što se događa u svijetu i u svjetlu zapravo političke situacije koja gura određene narative, mi danas imamo prostor gdje se zapravo ne vjeruje činjenici, nego se vjeruje, kako se to voli lijepo reći, alternativnim činjenicama. Kako smo došli zapravo do toga da nešto što je utemeljeno, nešto što je znanstveno provjereno, više nije bitno, nego je bitnije nešto što je alternativno tome, jer ja sam vidio, pod navodnicima, istraživanje je pokazalo. Došli smo do onog trenutka, smo došli u to kad su mediji izgubili onu svoju neku klasičnu standardnu ulogu. Kad su mediji, da tako kažem, privatizirani, i kad su vlasnici medija postali ljudi koje zanima isključivo prihod i novac. Znači, njih ne zanima objektivnost, njih ne zanimaju načela novinarske struke, kodeks časti novinarstva, ništa ih ne zanima, njih zanima samo hoće li taj kapital koji joj imaju, hoće li se ono oploditi i hoće im doneti zaradu. I tu je bitka, mislim, počela bivati izgubljena. Tada su oni jasno postavili na rukovodeće pozicije svoje ljude. Urednici su nekad bili ono što kažu gatekeeper. On čuva da u taj medij ne uđe sve i svašta. Međutim, ti novi vlasnici su jasno za urednike postavili opet sebi odgovarajuće ljude koji na terenu uglavnom novinarskom nikad u životu nisu bili, koji ne osjećaju i ne znaju što znači ta profesija i koji u stvari, umjesto da štiti novinara i svoju redakciju, što je uvijek bila glavna odlika urednika, on je dio uprave. On je postao dio upravljačkog cijelog tog kompleksa i on štiti vlasnika i stavlja se nasuprot novinara i njemu više ništa drugo nije bitno i on ne čuva više nikakvu objektivnost. Daj mi što prije, napravi to što prije što imaš, nebitno kako je, tako je, to prolazi. I danas u hrvatskim medijima prolazi svašta, upravo zato što nemate neke provjere, nema da imate urednike koji ima svoj stav, koji je objektivan, koji zna posao. To je urednik svako. Svako može biti urednik, bitno da ga taj vlasnik postavi za urednika. Tu se ključni zglubno. Novinari su ostali na kraju sami sa sobom. I zato je novinarska struka ovdje gdje je, novinarstvo je slabo, novinari su slabi, razjedinjeni smo po redakcijama, po tim grupama raznim interesnim. Tako da tu bojim se, ne znam koliko tu ima pomoći sve u svemu. Facebook u SAD-u odustaje od fact-checkinga, što zapravo slijedi politiku X, odnosno bivšeg Twittera, gdje je sve dopušteno. Sad, koliko je to dobro ili loše za slobodu govora? Jer sloboda govora nije neograničena. Ona ipak ima neke svoje granice. Da, ne možete jasno govoriti, baš morate imati jasno, nosi odgovornost određenu i sloboda govora. Bez obzira što to ima taj prefiks sloboda, ali nije to potpuna sloboda. Da li je dobro, da li je loše? U svakom slučaju, po meni je loše. Loše jer i do sad je bila loša situacija sa tim nekakvim provjerom činjenica. Šta će biti sada ako ne bude doista neke provjere činjenica? Gdje mi smo imali jedan slučaj na našem tom portalu gdje nas je i policija zvala i otužila jer je objavljen stav jedan
stav jednog čitatelja je objavljen za koji je on tvrdio da on to nije nikad rekao, niti čak to njegov profil, nikoga je vjerojatno hakirao, ubacio. Da se najlakše ubacite nečiju fotografiju na taj Facebook, to uopće nije problem danas. I kako je to završilo? Završila je na kraju da nismo mi ništa na kraju bili krivi, jer je to u pitanju, upravo to smo objasnili, da je to Facebook, da je to nemoguće kontrolirati i da tu nema kontrole, da je to bilo na portalu, onda da, jer tu je urednik znači nadležan i mimo urednika to ne može proći. Međutim, na Facebooku, kao svaka društvena mreža, nema kontrole. Na kraju je to po nas dobro završilo, ali to je primjer jedan kamo to ide i kamo će to možda ići u budućnosti. A još gore je sad ta umjetna inteligencija koja sve to skupa posložila i koja mene je čisto strah sa svega toga. Vi doista i nama će, evo, medijskim profesionalcima, da nas tako nazovem, će biti teško u budućnosti razlikovati što je doista istina, što je neistinito. Jer ta umjetna inteligencija stvara čuda. Ona doista stvara predodžbu da je to doista, ne možete posumnjati po ničemu da to nije realno i da nije istina. I bojim se čisto toga, ali međutim, svijet je takav kakav je. Zaustaviti ga ne možemo i moramo se jedno prilagoditi svemu tome. Umjetna inteligencija, neki tvrde opasnost, neki kažu da je dobra stvar. U Europskoj uniji postoji odredba da se zapravo sve što je napravljeno pomoću AI-a mora biti označeno. Drugdje u svijetu baš nije tako. Dakle, Europska unija možda korak tvrde vuče unazad, ali zapravo je možda korak unaprijed jer time zapravo štiti onog zadnjeg konzumenta. Tako je, mislim da je to u redu. Mislim da je to... Amerika je jedna posebna, tu mislimo na Ameriku, sve kad govorimo taj ostatak svijeta koja prednjači u svim tim nekakvim stvarima, poseban svijet za sebe i ja se ne slažem s njima u milijun stvari, i pa čak ni u tome. I mislim da je dobro ovo što je Europska unija napravila, da se doista označi taj tekst. Nije problem da ga napravi umjetna inteligencija, čak dapače, da vidimo mogućnosti, ali da doista postoji ta neka natuknica dolje ispod teksta da je to napravila umjetna inteligencija. Da onaj koji to čita zna u stvari da ne stoji čovjek iza toga, već ta umjetna inteligencija. Međutim, koliko će se to poštivati, koliko će to biti zlouporaba, svi smo ljudi, pitanje. Znači, fact checkeri kako god okrenuli trebaju biti prisutni. Treba, mislim da pogotovo danas, da je njihova uloga ogromna. Ako će ozbiljno raditi i ozbiljno se baviti tim problemom, da je to ogromno. Sad, pitanje je do koliko ćemo ljudi uspjeti doći, do koliko će ljudi ta informacija provjerena doći da on shvati da ono što je možda pročito da je to krivo i da nije istinito. Međutim, danas je svijet čudan, danas još uvijek ljudi koji vjeruju da je zemlja ravna. Sve više. Da, meni je to nepojmljivo. Uvijek ste mislili nekako kako svijet ide dalje, kako se tehnologija razvija i kako smo sve obrazovaniji i taj sustav obrazovanja je sve može ga svakomu pristupiti. Da će ljudi biti pametniji, mudriji, bistriji, objektivniji. Međutim, ja imam osjećaj da su upravo te društvene mreže pokazale u stvari koliko ima, a neću sad reći, ali ajde recimo psihijatrijskih slučajeva među nama. Eto, otvoreno govoreći, da su upravo kad vi otvorite društvene mreže, vi vidite koliko ljudi bi možda trebalo potražiti nekakvu pomoć. Dobro, društvene mreže su doista veliki izvor dezinformacija, netočnih informacija. Sad, kako razlučiti što je istinito, što nije istinito? Evo, malo prije smo rekli, često se zna takvi znaju nalijepiti, istraživanja su pokazala. Stručnjaci su rekli, zemlja je ravna, recimo, banaliziram, ali doista kod vrlo opasnih stvari kad su u pitanju recimo zdravlje ljudi, se govori, istraživanja su pokazala da su cjepiva loša stvara, iako postoje sasvim druga istraživanja koja kažu, gledajte, ali to nije tako, istraživanje je trajalo toliko. Dakle, kompletni podaci, dok s druge strane vi nemate kompletan podatak o tom istraživanju, nego samo naljepljeno istraživanje pokazalo, evo vidite, oni su svi u krivu. Koliko su zapravo društvene mreže postale rak rana društva? Po meni su one ogroman problem i sve veći problem. Jer mi to viđamo svakodnevno i bojim se da će biti toga sve više i više.
Evo kako sad, naprimjer što vi kažete, ako imate neko da vjeruje da je zemlja ravna i što misli šta bi sad, on će reći ne znam kakvu neku stvar istraživati. Nema imena i prezima, nema titule, nema institucije, nema ničega, je tako? Ili ne znam, istraživanje je tek počelo, ili ne znam, neimenovani izvori, dobro upućeni izvori, mislim. Da. Tu su posebno koji imaju nekakav interes i onda oni to plasiraju na neki način kako žele da plasiraju. Imali smo tako za vrijeme korone, imali smo svega i svačega. Evo sad imamo, ne znam, evo sad u Srbiji ovo što se događaju, ovi prosvjedi i to sve, zvučni top, nije zvučni top, prosvjedi, koliko ljudi bilo, ko je šta rekao, više ne znam, evo rat u Ukrajini, da zna i ko išto što se događa u Ukrajini, kakav je, kakvi su tamo, šta se događa na terenu, kako je u Kijevu, kako je, ne znam, tamo, evo, niko živ ništa ne zna. Neko ko se tako, neki influencer, neki koji ima, ne znam, veliki broj pratitelja, on napiše nešto, to postaje viralna informacija, to se širi brzinom svjetlosti, to odjedan put, a danas je tako, neka informacija se proširi u 5 minuta, cijeli svijet za nju i onda kako se sa tim boriti. I zato kažem da je najveća odgovornost na velikim medijima, na državi, u krajnjem slučaju na agenciji, na ministarstvu, na velikim medijima, da oni budu korektiv društva, da oni budu korektiv tih medija, da oni, kad se nešto pojavi, da oni probaju to da... Mi imamo BBC, na primjer, jako dobro radi. Oni, na primjer, neće objaviti nekakvu informaciju, fotografiju, dok je ne provere. Bez obzira ako su prvi zbog čitanosti i gledanosti, nego oni čekaju da se to proveri. Mi organiziramo Media and Time festival, Željko i ja, o Vinkovcima i Vukovaru. Imali smo iz BBC-a jednog urednika novinara koji nam je dolazio i govorio iz Beograda i on nam je govorio, davao nam je primjere. Bila je nekakva fotografija iz Gaze, je li tako? Iz Gaze je bila fotografija gdje je njima nešto bilo sumnjivo i oni to nisu htjeli objaviti. Dok oni to ne provjere. Oni imaju profesionalne fact-checkere koji to rade, kojima je to posao. Dobro, BBC ako objavi nešto krivo, oni se vrlo brzo ispričaju. Da. Što recimo nije baš slučaj kod drugih medija. Ne govorim samo za kod nas, nego i u svijetu. Zapravo veliki etablirani mediji poput BBC-a ili France Pressa će takvu stvar učiniti, ali dobar dio, odnosno ona velika većina neće. Neće da njima, on to ne smatraju da je to potrebno, oni smatraju da su pogriješili i da je to njima nešto značajno. I uvijek kažem, treba uključiti samo za početak, treba uključiti zdrav razum. Jednostavno promisliti je li to stvarno moguće ili nije moguće. Po nekom svom osjećaju. I tu masu odmah 50% toga ćete otkloniti tih svi nedoumica koje vas muče ako je nešto u pitanju. Samo malo zdravog razuma treba uključiti. Naša djeca su danas sve jako obrazovana. Manje više danas vi nemate djeteta koje nije završilo fakultet. Jednostavno postaje čudno da to dijete može povjerovati da je zemlja ravna. Nakon svega toga meni je to onako van pameti. Evo, samo malo zdravog razuma i stvari će doći na svoje mjesto. A ovo ostalo, jedino ti veliki mediji koji mogu nešto, ovi mali su premali, presitni, nemaju dovoljno, često su ni kadrovski, nisu dovoljno jaki, financijski, što najgore uvijek ovise financijski o nekom izvoru. To je ogroman problem u Hrvatskoj tim malim medijima, lokalnim medijima, koji ovise i koji, što kaže narod, veži konja gdje ti gazda kaže, tako i oni. I zato često puta i odu nekakve informacije neprovjerene, jer se često puta zna pogodovati određenim lobojima, interesnim skupinama, pojedincima ili šta ja znam. Veliki mediji već su oko toga imuni i ne smiju si to dozvoliti tek tako. Međutim, opet u tim velikim medijima problem taj marketing koji jede novinarstvo i koji je postao nažalost bitniji od novinarstva i bitniji od novinara. I opet smo na nekoj točki gdje pomaka. Ja kad otvorim te portale, kad vidim te silne reklame, gdje taj jedan tekst koji je dobar ispresjecaju sa nekih 1000 reklama, užas. Ja to više nemam živaca čitati. Odustane čitati, dok ja to scrollam, kakve nema više. Pogotovo i mladim, on to neće ni pogledati. Biće interesantno sad pred lokalne izbore u Hrvatskoj, sad Željko spomenuo male medije, lokalne koje financira ili općine ili gradovi ili tako, ili županije. Sad kad budu počele kampanja, već je počela, ali sad kad se dodatno to sve pokrene, bit će zanimljivo slušati kako je sve dobro, kako će lokalni određeni, ne znam, gradski, općinski mediji predstavljati da je sve super, da je bajno, da je krasno.
Zato što kaže Željko, ako je on financiran od strane općine, od grada, tako jednostavno mora biti. A obični građani vide da to nije tako. I sad eto, ako bi samo odatle povukli nekakvo iskustvo, vidi, ne može reći da je sve super, da su sve ceste asfaltirane, da je, ne znam, kanalizacija, plin, sve, ako ljudi obični u tome gradu znaju da nije tako. I onda, mislim, samo malo da se to, samo to, da kad bi samo to malo pokrenulo, razmisle, ono što kaže Željko zdravorazumski, dođe se do puno tih nekih što i kako se radi i koliko se u stvari ističu nekakve neprovjerene informacije. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Društvene mreže, smo rekli, su ogroman izvor dezinformacija. Kako bi regulacija društvenih mreža mogla pomoći u toj borbi protiv dezinformacija? Naime, Europska unija ima malo ipak strožu regulativu nego što ima ostatak svijeta, ne mislim na Kinu, nego mislim na Sjedinjene Američke Države. Koliko je to dobro? Neki viču to je cenzura slobodnog govora, ali ipak društvene mreže nisu bez ikakve odgovornosti. Ja mislim da bi morala postojati nekakva odgovornost, nekakva kontrola. Meni to nije normalno. Da, evo, ako postoji na portalu da vi ne možete puštati bilo kakve komentare, tako, koji su tuživi, koji nekoga vrijeđaju, koji su ovakvi i onaki, ja mislim da bi to moralo biti i na društvenim mrežama. Jer nije isto sad kad tu, ne znam, imate na društvenim mrežama ljude koje prate po pola miliona, milijuni ljudi, razumete, kad on kaže nešto šta to može napraviti. Mislim da bi se moralo naći načina i da to bude ne samo za Evropsku uniju, nego da to bude unificirano možda za cijeli svijet. I da to na neki način da bude, demokracija je super, tako, sloboda govora je super, ali mora postojati neka odgovornost. Mora postojati nekakva granica i nekakva odgovornost. Ako mi kao jedinke, kao građani nismo spremni, nismo dovoljno odgovorni i ne znam, zna nas povući, ne znam, nekakva emocija, ne znam, nekakav interes u krajnjem slučaju to, onda bi morao biti neko ko to može da presječe i da kaže to ne može ići ili može ići. Ne sve, ali znači mora biti možda biti ta možda ljestvica malo više ili niže, nebitno sad kako kome, ali pustiti da to sve bude bez ikakve provjere, bez ikakve odgovornosti, mislim da je to katastrofa. I tu bi morali postati urednici, čini mi se. Na društvenim mrežama, baš urednik društvenih mreža da bude neko, upravo ko bi to radio. Mislim, to je ogroman posao i naporan posao, to i sekunde u sekundu to ide, pogotovo ako su neke teme aktualne, ako se to Međutim, ako se želite baviti tim poslom, morate imati taj dio segmenta. Ne možete prepustiti stihiji. Lijepo je to kad imate milijun komentara raznih, pa svi klikaju, pa to je medijima fantastično, vlasnicima to super. Međutim, za svijest ljudi, za samu demokraciju nije dobro previše. Nije dobro svakome dopustiti baš sve da radi. Sutra bi onda mogao i što ne bi ja mogao u bolnicu otići malo operirati. Mislim šta sad, skalper tamo. Ljudi što da izađete na ulicu da kažete ko bi to mogao, njih 10 bi se prijavilo bez problema. Apsolutno, da. Prema tome, odgovornost ako postoji u tom dijelu u medicini, zašto ne postojala i u ovom dijelu društvenih medija u novinarstvu? Mora postojati. Koliko bi kompanije možda trebale same imati tu odgovornost? Jer kako sada stvari stoje, odrekli su se svi, mi smo vam dali platformu, a što vi radite s time? Do nedavno smo zapravo imali mogućnost zabrane, micanja, suspendiranja računa i tako dalje. Sad je to široko polje. Kompanije kao kompanije. Njima ih interesira samo profit. Ja ne znam sad, na primjer, ta Meta, sad kako će oni, šta njih, mislim, ako to njima donosi neka opsova koja ima 100 miliona ljudi, ne znam, nešto, kad nešto klikne, nešto napravi, to sve, mislim, iz kog razloga bi oni to nešto napravili. Da su društveno odgovorni, kako se svi prikazuju, kako se svi reklamiraju, tako, kad govore, onda bi oni to sami od sebe napravili. Ne znam, neću te financirati, ne znam, osobu tu i tu, zato što pričaš to i to bi bilo, a međutim, bojim se da Međutim, oni će to otići pa će saditi drveće po šumama i tako će tu svoju odgovornost prebaciti na taj koristan društveni rad i reći da oni društvo vraćaju na drugačiji način i je to puno lakše i jednostavnije. I porezno bolje.
Jasno, porezno bolje i usput su heroji i super, A prekrasno. tu imamo i ove, i ti koji su, tu je veliki broj, koliko zarađuju, na primjer, od takvih načina. Od tih svojih objava, od tih svojih, pa to su nenormalne brojke, oni su postali dio toga marketinškog kolača, gdje su oni nezaobilazan dio, ti veliki influencer, veliki ti pratitelji. Znači, to su nenormalne brojke, to su nenormalne zarade. I tu, znači, ako ti to već toliko zarađuješ, onda moraš na neki način biti odgovoran. Vratimo se malo na vaš projekt. Koliko je teško ili lagano provjeravati činjenice ili fact-checkirati izjave koje se nalaze u javnom prostoru? Pa sad, ovisi, ako je to domaći javni prostor, a to je nekako nini problem. Domaći javni prostor nije problem, uvijek mediji prate svakoga, čim je neka značajnija osoba tu bez problema imate 7, 8, 9 medija, znači 7, 9, 8 izvora usput gdje možete provjeriti tko je šta rekao, tko je šta izjavio. Postoji način i provjera fotografija i mani servisa recimo, koji su upravo rađeni samo zato gdje vi možete provjeriti koliko je ta fotografija autentična, je li doista snimljena tamo gdje se tvrdi da je snimljena. I ima stvari i načina gdje se mogu sve isprovjeravati. Bitna je samo stvar dobre volje. I vremena, želje. Neke stvari možete provjeriti za bukvalno 10 minuta, međutim za neke će vam možda trebati 2 dana vremena da bi provjerili doista je li to istinita informacija. Međutim, gdje ima načina, ima i volje. Koji vam je slučaj fact-checkinga bio najteži, a koji najlakši? Najlakši su fotografije. Po meni. Zato što postoji ti servisi i relativno se tu može lako, pa se ubaci i to sve vidi se da li je objavljena, ne znam, nevreme, bura velika na Jadranu, ne znam, se pojavi da je to bilo zapravo negdje sasvim drugdje, da je već objavljeno. Znači, to je, fotografije mislim da je sa njima možda čak i najlakše i najbrže raditi i jako, jako. Sad što se tiče najtežih, nismo do sada još imali neke da smo morali raditi. Po meni, šta ja znam, recimo te neki američki reper poznati, nešto je izjavio i to je problem provjeriti, pogotovo po američkim medijima, gdje je tu teško naći objektivnu istinitu izjavu, ne znate, kod njih je teško razlučiti šta je doista taj čovjek izjavio i da li je to izjavio i kad je izjavio. Svako piše nešto drugačije. Američki mediji su nekako specifični, za razliku od nas evropski, mi evropski se uvijek držimo ti nekakvih standarda novinarstva i nekako smo još uvijek prizemni, što je meni drago. Iako i kod nas ima tih pokušaja amerikanizacije novinarstva i medije da ide u tom stilu i što brže, što bolje, nebitno koliko je to istinito, neistinito, objektivno, neobjektivno. Bitno je da mi informacije imamo prvi, a onda ćemo kasnije vidjeti već ćemo se korigirati ili nećemo, ali kao mi smo prvi to objavili. Te neki breaking news i to pomodarstvo nekako koje je u hrvatskim medijima gdje vi danas imate uživo javljanja u dnevnicima radi ničega. Bukvalno, pala kiša i stoji novinarka, uživo javlja se trga da je pala kiša u Zagrebu ili tako nešto. Sve to vodi ka trivijalnosti novinarstva. Ka zaglupljivanju, da tako kažem, i gledatelja i čitatelja. Tako, nema potrebe za tim. Budite objektivni, dajte tu neku osnovnu istinitu informaciju, ljudima je dovoljno da shvate šta se događa. Ne mora ta novinarka stati svega i svačega na ulici i čekati javljanje uživo. Ali to kad vidite da ima jedan medij, mora imati ja. To mora biti kod mene. A to, kažem, vodi nekoj trivializaciji. Sve pojednostavno. Gdje su onda činjenice? Da, to tu nema ničega. Nema ničega. Činjenica je svetinja u novinarstvu. Barem po meni. Činjenica treba biti svetinja, ispod toga ne idete nikako. Međutim, ima i koji, tim našim lokalnim sredinama, pa to jednostavno rade ljudi. Novinarstvo morate, da biste ga radili dobro, morate ga živjeti. Vi ga morate živjeti, morate ga voliti. I gledam danas u tim našim sredinama, to ima ljudi koji su u novinarstvu, koji sutra da mu kažu da će dobiti bolje plaćen posao na kiosk, on će otići na kiosk. Vi ako vam je to novinarstvo u krvi, nećete otići na kiosk. Ostaćete raditi. Koliko ima naših kolega koji rade i potplaćeni su i lošim uvjetima i otkaze su podobijali, ali se nisu odvrtki novinarstva zato što to vole, zato što to žive, zato što to jednostavno su navikli na taj način razmišljanja i žele to raditi cijeli svoj život.
ovi mladi naraštaji novinarstva, bojim se, pa kad gledam te studente novinarstva, ako s njima neka znamo raditi, po njihovim mislima malo tko ima namjeru ostati u novinarstvu. Svi bi da budu u odnosi s javnošću ili marketing. To im je top. To je vrh i samo to gledaju, da nekako budu, misle da ako si odnosi neki glasnogovornici bilo čega, da. To je njima strašno interesantno i tu se vidi, jer tu su uvijek lijepo odjeveni, tu su uvijek našminkani, sređeni, tu nema prilike da ćete otići kao jedan novinar na neko polje ili u neku tvornicu puno prašine ili šta ja znam, bilo gdje. To je njima top. I to je pomalo i žalostno i žalosti što završite to novinarstvo, na kraju gledate da što prije pobjegnete iz njega. Takih je milijan slučaja, da. Evo, dakle, ovo što ste rekli, fact-checking rade studenti, vi ste glavni supervizori. Kako je to dobiti, recimo, tekst studenta koji su se onako potrudili, pronašli? Pa ima različitih pristupa i mislim, baš što sam rekao, evo ti studenti, sad ne mislim baš na te iz Osijeka, već i u Zagrebu smo nešto radili, ima i oni koji doista misle biti novinari, ti se i potrude. Ti doista to shvate ozbiljno i onda su oni potrude i daju se sav u to da nađu te izvore, da pojasne, da nađu originalne članke koji su objavljeni. Međutim, ima oni koji se ne vide u novinarstvu, to se doista i primijeti onda i na tom uratku. Da je to onda puno lošije, međutim, mi smo si dali neki onako zadatak da toleriramo do određene razine. Ispod te razine ne idemo i vraćamo. Jednostavno vratimo, mrtvi ladni, što kažu studentu taj tekst i pojasnimo mu da nismo zadovoljni, da nismo bili previše sretni kako je to napravio i što mi mislimo da bi on trebao dodatno još napraviti da bi to bilo kako bi trebalo biti. Mi to vratimo njima nazad i oni su dužni to ispraviti, postupiti po tom nekom našom naputku i ponovo navratiti tekst. Postoje određena pravila koja se znači, nema smisla ako ćemo to tako raditi, mislim, čemu onda uopće takav fact-checking? Može svako raditi onda. Nije to cilj, nije princip, tako da mi znamo im vraćati, međutim bude izvrsnih radova, bude doista, vi vidite da se to, oni rade u ekipama, obično, nikad nije 1-1, nego 2-3, i vidite se doista potrudili i da je doista imaju želju, da su to istražili, da nisu želi ni vrijeme, ni bilo što, da naprave to kako treba. I to nam je drago. Eto, tako da obraduju vas tako ti neke pojedinačni slučajevi gdje vam neke uliju nadu da ipak svjetla na vidiku ima. Kako bolje educirati i djecu i mlade o opasnostima dezinformacija o kojima smo pričali, dakle u ovom informacijskom okruženju gdje je informacija milijun? Mora se sa njima početi raditi. To mora biti sustavno. To mora biti možda čak i od vrtića, već ne znam. Ali svakako od osnovnih škola s tom djecom se mora početi raditi. Mora se početi nekako da oni navike da se vrate knjizi, da ne može čitati knjigu. Mislim, ok, ja nemam ništa protiv tableta, protiv, ne znam, laptopa i to sve, ali ne može biti život vezan samo za mobitel, za laptop i za to sve, da osjeti to malo nešto, mi danas imamo novu ovisnost, tako tu nekako ekranizaciju. Zamislite se dogodi da nestane interneta na 24 sata, pa to bi bio kolaps, tako, što i mi odrasli, a ne djeca. Mislim da se mora početi razmišljati u tom smjeru. Mislim da su i ljudi po ministarstvima i agencija svjesni toga, ali sad da li se traži način ili se traži novac ili nešto, nemam pojma, ali mislim da se mora početi od najranije dobi, tako ne vrtićke, onda je svakako od osnovne škole da se s tom djecom radi, da se razmišlja, da ih se natjera da razmišljaju, da kritički razmišljaju, da gledaju, da probaju da čitaju što više, da ne možeš vjerovati samo jednom mediju, da moraš ti to malo možda istražiti, da moraš malo pročitati, da moraš malo, mislim, jer ovo ovako kako i oni sad, kako na koji način rade, razmišljaju, oni su biti prepušteni sad sami sebi.
Znači, to sad, da li će neka nastavnica, nastavnik s tima malo više raditi ili neće. Mi smo prošle godine išli u 2-3 škole pa smo radili tu nekakvu medijsku pismenost, malo pojašnjavali djeci, pa smo im čak radili i kao da oni naprave nekakav tekst gdje smo im zadali, ne znam, nekih 7-8 osnovnih pojmova, da oni to vide, da probaju možda neki, imali smo čak u onoj jednoj školi, bilo super napisale, to je bio 7-8 razred djeca, super. Međutim, ako neće nastavnik, ako nije ravnatelj, ravnateljica zainteresirana, to je onda slijepa ulica. Veliki je problem što su danas i nažalost i roditelji preopterećeni životom, preopterećeni načinima da zarade, za se pobrinu za tu svoju obitelj i nemaju vremena za tu djecu jednostavno. A nisu ni dovoljno kapacitirani da mogu, nažalost danas djeca znaju puno više od roditelja. Kad je riječ o internetu, o Facebooku, 90% djece zna puno više, moja djeca vjerojatno znaju puno više od mene o tom Facebooku. Ja na TikToku i nisam, niti želim nešto se uopće na... Facebook je za stare. Pa tako kažu, da obično trebaš nakon starije, kao TikTok je za mlade. Međutim, meni to nešto ne privlači, ali danas roditelji i ne znaju to, nisu ni upućeni i ne mogu pomoći, čak kad bi htjeli ne mogu pomoći vlastitoj djeci. To bi trebali upravo zato ti neki medijski stručnjaci da uđu u osnovne škole, u srednje škole i da upravo razviju taj sustav kritičnog razmišljanja, da se svakom djetetu priđe ponaosob ako treba, da on shvati da to što pročita na tom TikToku baš i nije to tako. To je ključno. Kažete, roditelji im ne mogu pomoći, bake i djedovi pogotovo, nema teorije. Znači, treba neko ko je malo stručniji od njih. Nastavnici sumnjam da imaju ni vremena, ni želje da se bave, pored svega, još i time. Kritičko razmišljanje kod mladih je veliki problem. Teško je doći zapravo do tog stadija da zapravo počnu razmišljati na način da znaju razlučivati što je istinito, što nije, da li treba vjerovati činjenicama, odnosno kojim činjenicama, mislimo na alternativne, ali je tu jako velik put. Teško da će mladi se okrenuti prema tradicionalnim medijima, njima su oni apsolutno nepotrebni. Neće se okrenuti tim medijima, njih to ne interesira više. Oni više ne gledaju to kod televiziju, tako, oni gledaju preko mobitela, preko toga sve što njih interesira i to sve, tako da, ne znam. Ali se mi moramo naći način da se priđe njima, da ih se na neki način da oni počnu kritički razmišljati i to sve, ali oni će to sve što žele i dalje nalaziti putem društvenih mreža, putem interneta, putem toga. To je to. Ne možemo očekivati da će se oni vratiti, ne znam, nešto pretjerano, da će oni sad odjedanput svi početi kupovati novine, da će se početi gledati televizije, dnevnike u 7, pola 8, ne znam, kad više počinju to sve. Ne znam, da, neke emisije političke ili ne znam, to jednostavno neće. Ali mogu početi, ali ih se može, ne mogu reći natjerati, kažem pod navodnicima natjerati, da im se pobudi nekakva želja ili ne znam, nekakva za kritičke razmišljanje, za istraživanje, da saznaju nešto više. Meni nije normalno. Neki dan, evo, ne smo pričali koji je najveći grad na svijetu, najveći broj stanovnika ima i sad smo počeli lupati više, ne znam, niko je to sve. Znači, tu sad ja gledam, znači, ništa, ona tamo, to sad nije. Ja sam automatski uzeo na internetu i ja sam to u Google da vidim koji mene to sad interesi, mene to sad zanima, želim znati koji je to taj broj. Sam našao Tokio, ne znam, 37 miliona ljudi, ne znam, nešto nenormalno. Tu nju nije upalo na pamet, pa što to me ne interesira? Tako ide. Ali kažem, tu se mora, ja se uvijek vraćam na velike medije i na državu. Mislim da je tu najveća uloga tih svih država da nađe načina preko ministarstva obrazovanja, preko ministarstva kulture, vjerovatno i financija, ali tako to sve treba platiti, preko škola, preko velikih medija, preko ljudi koji bi to nešto mogli, da se sa njima radi, da oni to počnu da razmišljaju, da ne mogu vjerovati u 2025. godini da je zemlja ravna ploča, ali tako da ne znam u šta sve se danas vjeruje i kakve to sve. To se jednostavno mora početi. Biće takvih uvijek, daleko od toga, ali nije, da ih ne bude tolika brojka. I osnažite fact-checkere koji mi smo u nastajanju. Slovenija, recimo, oni to već imaju godinama. Čak i u Bosni i Hercegovini imate ustanove koji se bave s time. Kod nas je nužno znači fact-checkere, kad ovo se završi, osnažiti, poticati ih, da se to i dalje nastavi, da im date
pravo vidljivosti, pravo javnosti, da oni rade društveno koristan posao, da odrađuje posao možda koji bi država trebala odrađivati. Ako već imate nekoga kog ste obučili, kog ste financirali, idemo sad to nastaviti, onda napraviti nekakvi iskorak dalje, pa nastaviti sve te projekte i dalje gurati, ali dati pravo javnosti, pravo vidljivosti, da budu doista vidljivi u javnosti, da što veći broj ljudi ima koristi od njih. Koliko je u medijima tema o mladima? Osim ako nije slučaj nekog, nažalost, nasilja, zločina, jako je malo zapravo tema koje se bave mladima. Da, to stoji apsolutno. Mislim da problem je što u stariju populaciju te mladi ne zanimaju. Osim ako nije riječ o vašem djetetu osobno. Tad ste jasno zainteresirana stranka. A inače, onako nekako, a mi stari imamo i neki podcjenjivački odnos prema mladima, kao što oni znaju, pa to je mlado, nezrelo, balavo, to ništa, vamo tamo, nema želje, nema htjenja, nema volje. Međutim, možda bi oni pokazali nekakvu volju da se možda im pristupi na njima prihvatljiv način. Prošla su nekakva vremena kad se i ti načini odgoja su se promijenili i načini obrazovanja, škola se promijenila, sve se promijenilo, a bojim se da su razmišljanja u ljudima ostala ista. To bi trebalo bi nas mijenjati iznutra. Ali često su i te zapravo teme i informacije koje dolaze o mladima nekako krivo usmjerene, odnosno bave se isključivo senzacionalizmom, a ne zapravo onim pravim temama i stvarima kojima bi se možda trebalo baviti. Ja ne znam, recimo zadnji put kad sam pročitao negdje neko recimo istraživanje što mladi žele, što njima nedostaje. Evo recimo u Vinkovcima ima i u Vukovaru ima i vukovarske novine, u Vinkovcima Vinkovački list. Ne znam, zadnji put kad sam doista tu pročitao, recimo, što mladima u Vinkovcima nedostaje? Je li to disko, je li to kino, je li to neki plesnjaci? S tim se niko doista ne bavi. To apsolutno ta tema ne postoji. Nekako se misli da se ti mladi sami za sebe brinu, snađe se kako se ko snađe i na tome sve stoji. Sustavno se doista ne pristupa mladima. Zapostavljeno. To je definitivno zapostavljeno u medijima. Više imate prostora za umirovljenike nekakve, recimo. Tu nekakve vas informacije pronalazite. Ili idu u toplice, ili idu na bazene, ili idu vama, idu tamo. O mladima... Neki bi rekli konzumenti su, a mladi nisu. Pa čini mi se, da je to. Ima i saborskog zastupnika. Da. Kako možemo balansirati slobodu izražavanja, neću da se govori, nego slobodu izražavanja i boru protiv govora mržnje koji se pojavljuje na društvenim mrežama, ali polako i u nekim medijima. Ne mislim na ove glavne i velike, ali na malim medijima je to nekako onako prolazi. Možda početi, teško pitanje. Ali opet je to nekakav sustav kontrole, opet je prevencija, opet razmišljanja. Pravna država. Princip pravne države. Da, niko neće tužiti novinara, niko neće tužiti medije. Mora se početi. Znate kad neće? Neće ako nema financijske koristi. Aha. Ali ako ima financijske koristi, onda će vrlo rado tužiti novinara. HND ima ne znam koliko stotina tužbi, upravo ali to tuže odvjetnici, liječnici i to za velike novce. Ovako, ako on primijeti da on neće imati neku financijsku korist, on ga neće tužiti u pravilu. Ne da se njima s time zezati, međutim, ako se može ukoristiti financijski, tužba će protiv novinara. Ali opet to nije normalno, je li tako? Ako je medij profesionalac, ako postoji glavni urednik, postoji nekakvi novinar. Mislim, kako onda se može pustiti tako neka stvar? Mislim, moralo bi se paziti. Ne može se napisati, ne znam, da ne kažem sad, ne znam, za neku ovakav i onakav. Mislim, uvijek mora postojati ta granica. U prvom dijelu smo pričali, jel tako, i ta nekakva granica do koje se neke stvari mogu tolerirati, neki ne. Znači, taj urednik mora postojati, mora on imati nekakvu odgovornost u svoju. On je taj koji može nešto presjeći, pustiti, izbrisati, zamijeniti, promijeniti nešto. Mislim, ne može, mora biti taj neki način. A sad, tu je poseban problem tih malih medija, tako, di su koji žude da ovdje jedan put postanu, ne znam, milijunski čitani, ne znam šta žele, kakvi su planovi, ali traže pogrešan način. Ili traže na taj način, ili iznose netočne informacije, ili ne znam, potiču nekakvu, ne mogu reći mržnju, nego nekakvu netrpeljivost i onda to tako ide.
Ali to opet, neko bi to morao da gleda, neko bi to morao da sankcionira. Sad ja bih volio, na primjer, znati što je agencija, ministarstvo napravili, na primjer, sa takvim medijima. Da li ikad, ja nisam nikad čuo za nekakvu informaciju. Postoje nekakve tako opomene, ne znam kako to sve ide, ali šta je napravljeno? Ajde sad da vidimo, ne znam, medij taj, portal taj, su kažnjeni, to bi to moralo biti javno, transparentno, da cijela Hrvatska to vidi i da mi znamo, onda će možda neki ljudi reći neću više čitati to zato što je to takav. Ali mi to ne, ja ne znam, ja nisam vidio to, možda ste vi vidjeli, ne znam da li ste Željko vidio, ali ja to nisam vidio, na primjer, da se radi. Da li to ko prati? Pa vjerojatno da, samo je pitanje da li se nešto poduzima. Pa, da li ima nekakve sankcije? Kakve su te sankcije? Da li kako danas može čovjek otvoriti portal, a da nije registriran u Agenciji za elektroničke medije? Naprimjer. Da. A imamo takvih milijardu portala, masu portala takvih imamo, koji pišu, koji tu, mislim, kod nas u našoj županiji imamo takvi, na istoku Hrvatske ima više takvih portala. Kako on može biti, kako on može raditi, ko je on, ko je taj čovjek koji radi, osoba, nebitno, muško, žensko, da li je on obučen, da li je on završio negdje, kako, mislim, to meni, to je toliko problema ima, ja nekad tako, ja i Željko kad tako pričamo, ja ne znam da li se iko bavi sa tim. Evo sad pred izbore. Sad će niknuti, sad će li koliko će portala se pojaviti. Oni se tako registriraju pred izbore, prođu izbori, ugasi se. I to nije normalno. I on je kao novinar, djeluje i to se zove kao novinarstvo. Se to trebalo zvati, što oni rade, a u stvari rade samo s određenim interesom, s određenim ciljem za određenu skupinu ljudi. I to je to. I to prolazi. Nažalost. Hvala vam puno na gostovanju. Želim vam puno sreće sa projektom Verify i želim vam puno sreće u daljnjem radu i što manje posla sa provjerom netočnih informacija, dezinformacija, misinformation i krivih činjenica. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.